नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन हालींच आमी विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टर आसा तांच्या पोर्टफोलियो विशीं आमी इंटरव्यू केले आनी आतां आमी तांकां खास करून आपयले स्टुडियोन आनी एका विशयाचेर जाचेर सगळ्यांची नदर आसता ती हेल्थ. आनी आमी यू आर रिस्ट्रिक्टींग दीस ओनली टू हेल्थ रायट नाव बिकॉज वी वॉन्ट टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन हेल्थ. एक म्हणजे तुमी परत GMC वचपा बी बंद केले, सरप्रायज विजिट्स बंद केल्यो, यू आर नॉट सीन एनीवेर. इज इट द रिएक्शन टू वॉट हॅज हॅपन इन GMC? तशें कांय ना रुपेश. लास्टाक गोंयची जनतेक खबर आहा की गेले 16 वर्सां हांव आरोग्य मंत्री आहा. हांव आतां म्हाका आतां 20 वर्सां जालीं आनी 10 वर्सां क्रॉस जालीं म्हाका. हांव भारतीय जनता पार्टीचो सक्रीय कार्यकर्तो आहा आनी हांव आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजी, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष नितीन नबीनजी आनी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दामू नायक आमचे अध्यक्ष, हे सगळे पार्टीचे कितें पॉलिसी आसता ते घेवन फुडें वचपाचो म्हजो प्रयत्न आसता. मुख्य म्हणजे कितें आसता की सेन्सिटीव नेचर आसूंक जाय, हृदय आसपाक जाय भितर. म्हाजे स्वताचे वडील जे गोंय राज्यान परिवर्तन करपी एक वेगळे तरेचे शिल्पकार, आयज लोक बी म्हणटा भाऊसाहेब बांदोडकरान तांकां आयडेंटिफाय करून तांकां राजकारणान हाडलेले. आमी ते केन्ना विसरूं शकना. म्हाजे वडील इतल्या वर्सां एक वेगळे तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंय राज्यान सेटअप करून, इवन गोवा मेडिकल कॉलेज फुडें व्हरपाक बांबोली ह्या परिसरान व्हरपाचें काम तेंचें आशिल्लें. आयज एक आमी लक्षांत घेवंक जाय, गोवा युनिवर्सिटी काय कदंबा महामंडळ काय कला अकॅडमी, तुमी नांव घ्या, वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट, होंडा इंडस्ट्रियल इस्टेट, ऑटोमोबायल कॉर्पोरेशन, हे आपल्या काळान तेणी हाडपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो. आयज अंजुनेचें धरण, सालेवलीचें धरण तेंचे टेन्युरान पूर्ण जाल्लें आसा. अंजुनेचें धरण तेंच्या टायमान स्टार्ट जालें आनी तो मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत तें कंप्लीट जालें. आतां आमकां सेन्सिटीव नेचर, तुमी म्हणटा की विश्वजीत राणे हॉस्पिटलान वचना, एक लक्षांत घेवंक जाय की भुरग्यांनी जे कॉलेजचे भुरगे आहा ते आपल्या शिक्षणाचेर तेणी लक्ष दिवपाची गरज आहा. डिसिप्लीन एंड गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे प्रोटोकॉल्स आसता, NMCचे गायडलायन्स आसता. आमी खंयचेय इन्स्टिट्युशनान राजकारण हाडपाचो प्रयत्न आमी करपाचें न्ही. पूण मेन म्हणजे कितें आहा, केन्ना केन्ना कांय घटना घडटा, पूण घटना घडल्या उपरांत आमी आतां न्यू प्रोटोकॉल एंड SOPs फॉर इवन कॅज्युअल्टी. म्हाका रोज येता कंप्लेन्स. हांवें आमच्या राजेश पाटीलाक सांगलेलें आसा, डीनाक सांगलेलें, सेक्रेटरीक सांगलेलें आसा की तुमी एक एनालिसीस घ्या, डॉक्टराक घेवन बसा आनी एक सेन्सिटीव एंड सेंटिमेंट एनालिसीस लोकांचे करपाचें आनी एजन्सी आयडेंटिफाय केल्ले आसा. त्या माध्यमांतल्यान म्हाका कळटलें की बाबा लोकांचे सेंटिमेंट कितें आहा. आमी 4-5 वरां लोकांक कॅज्युअल्टीचे भायर आमी दवरूं शकना. तेंचे इनपुट्स कितें आसता, पेशंट इन हावस पेशंट आसता तेजें कितें आसता. आयज आमी HMIS आमी कमिशन केले. गोंय राज्यान मुख्यमंत्रीन आमकां सहकार्य दिलें. गोवा मेडिकल कॉलेजान आयज HMIS एंड वी शूड मूव टुवर्ड्स पेपरलेस हॉस्पिटल. आयज आमचे एडवायजर फ्रेझेला रावजो एक यंग एंड डायनॅमीक, आमचे डॉक्टर राजनंदा देसाय बी आहा, म्हाका मार्गदर्शन ती करता. हे दोगांय मेळून एक टीम जाल्ली आसा आनी एक टीम आनी आमचे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसीस डीन. तुमी एक लक्षांत घेवंक जाय, हांव डॉक्टर ना, पूण म्हाजें सेंटिमेंट इज फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. माय हार्ट ब्लिड्स फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा वे हेल्थ कॅर इज कन्सर्न एंड एवरी एस्पेक्ट इज कन्सर्न. आयज म्हाज्या घरान आईक कॅन्सर जाल्लें आसा. 4th स्टेज कॅन्सरांतल्यान आयज तिजी आमचे मदीं आहा, हे देवाची देण म्हटल्यार जाता. गोंयचे जनतेच्या जिवनान हें जावं न्हय. सिस्टर्स जे आहा तेणी कितें काम करपाक जाय हे सगळे प्रोटोकॉल ह्या दिसांनी नोटिफाय जातले. इट विल बी नोटिफायड गझेट नोटिफिकेशन, जे कितें केंद्र सरकारान आयडेंटिफाय केल्लें आसा एंड गायडलायन्स आहा असोसिएशनाक बरोबर घेवन. आयज रायस ट्यूब घातलेले, म्हाका काल कंप्लेन आयली रायस ट्यूब घातल्या पूण कोण लक्ष दिना. आयज आमकां तांकां तेंचे कडेन चर्चा करपाक जाय. बऱ्या रितीनी बसून चर्चा आमी केल्यार खुबश्यो गोश्टी जाग्यार घालूं शकता. पूण पेशंट कॅज्युअल्टीच्या भायर 4 वरां उरता हे तुमीच मिडियाचेर हायलायट करता आनी ते म्हाजे नजरेक येता. ह्यो सगळे बंद जावंक जाय. आनी आमी ते रोटेशन बेसिसाचेर सरकारान ठरयल्लें आसा, हांव न्हू सरकारान ठरयल्लें आसा की इवन कॅज्युअल्टीन सगळे स्टाफ डॉक्टर सगळे ऑन रोटेशन बेसिसाचेर आसपाक जाय. दे वील बी पुटींग तुवें. दॅट्स वाय वी मेड राजेश पाटील द नोडल ऑफिसर फॉर तुवें. And apart from that, there will be South Goa District Hospital, North Goa District Hospital. We have to see what is in the best interest of the state. आनी इन्स्पेक्शन्स म्हाजे चालू जातले. कोणी मेमोरेंडम सायन केलो म्हणून ते लागू म्हाका जायना. हांव आरोग्य मंत्री गोंयचो आहा. हॉस्पिटलान कितें चलता कितें ना तें पळोवपाचो अधिकार म्हाका आहा. लोकांनी म्हाका निवडून दिल्लो आसा आनी हांव गोंयचे जनतेचें कितें बरें आहा तें बऱ्या रितीन तें आमचें हॉस्पिटल चलचें त्या उद्देशान हांव काम करता. तुमी वचूं ना GMCन तेच्या नंतर? हांव वचत आसता. ते प्रेसान पब्लिसिटी चड दिना. आनी परत एकदां सांगता, आमचे भुरगे जे कॉलेजीन आसता आयज सोशल मिडिया भरपूर एक्टीव जाल्ले आसा. आमचे ऑपोजिशन लिडर म्हाका केन्नाय मेळटा, ताका सांगलें हॉस्पिटल कॅर आनी हे सगळे गोश्टी तुमी पॉलिटिसायज करूं नाका. डिसिप्लीन, फाल्यां तुमचो कोण थंय वचूं शकता. फाल्यां डिसिप्लीन आसपाची गरज आहा. आमचे बरे डॉक्टर्स आहा.
असे बी नर्सीस हा सुंदर काम करता पूण कांय कडेन आसूं येत पूण वी हॅव टू ड्रॉ द SOPs सो फॉर दॅम ऑल्सो इट इज बेटर फॉर अंडरस्टँडींग केअर टेकर्स म्हणून आमी घेवपाचें ठरयल्लें आसा हे केअर टेकर्स जे आतां लोक 500 रुपया 1000 रुपया जे दिता ते आमी स्ट्रक्चर्ड मॅनरान आमी गोवा मेडिकल कॉलेजच्या माध्यमांतल्यान एक डेटाबेस तयार करून आमी लोकांक दितले म्हणजे तो गरीब मनशाक तो कामाक आसलो तरी बी ताका तो न्हय रावलो आपल्या पेशंट कडेन पूण तो केअर टेकर ताका ट्रेन करून एक 3 म्हयन्याचो क्रॅश कोर्स दिवन अशें बी ऑर्गनायझेशन आसा ते दिता ते करून तो थंय रावू शकता पेशंट सांबाळपाक अँड इट विल बी अ व्हेरी स्ट्रक्चर्ड मेकॅनिझम आय फील फॉर द इन्स्टिट्यूशन आय वर्क द इन्स्टिट्यूशन I care a lot about my doctors. I care a lot about my medical staff, our cardiology department doctors and all other department doctors, OBG असो सगळे डॉक्टर्स बरे काम करता कॅन्सरचे आनी तरेतरेचे नर्सीस काम करता टेक्निशियन्स काम करता पूण कितें आसता SOP हे खूब दीस पेंडींग आशिल्ले वी हॅव अपॉयंटेड वन डॉक्टर नाटकर्णी and was in NABH and Dr. Sunil Bandekar was a medical director of Rich Candy. He is going to submit the final report on gap analysis and that will be adopted by the government and the This cabinet. is for GMC or all the This is for hospitals? GMC for now. Then we'll increase it to North Goa District Hospital, Sub-District Hospital Ponda. Then we'll increase it, move it to Tuve Hospital. All the big hospitals, South Goa District Hospital, Kurchore Hospital, all the large hospitals, they have to have specific SOPs. And that will be applicable everywhere. सर एक तुमका टास्क आसा इफ यू रिमेंबर फोंडा बाय इलेक्शना टायमार तुमी सांगिल्ले ते फोंडेचे ID हॉस्पिटल विच इज आय थिंक नाव सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल Already move केली आहे नोट. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करतले का सब डिस्ट्रिक्ट ते हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करचेच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलच्या लेवलाचेरूच आहा ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करचे पडटले ब्लड ना म्हणटा ते दॅट Blood bank- बिकेम युअर इलेक्शन अजेंडा अगेन्स्ट युअर असता? ओन पार्टी कितें आसता की ऑलरेडी आमचो प्रणव भट आशिल्लो आतां तृप्ती मनेरकर आहा आनी तेन्ना प्रणवाक सांगलेलें की हे फास्ट ट्रॅक कर आनी ते आमचे FDAक बी सांगलें FDAचें लायसन्स लागता आय एम आफ्टर दॅट आय हॅव टोल्ड आवर टीम दॅट दे शूड इमिजिएटली गेट इट इम्प्लिमेंटेड ऑन अ वॉर फुटींग आनी हे FDA करपाक तुमचेच आसा दोन्ही करतले न्ही करता Healthy तुमचे आसा आम्ही मेचे एंड पर्यंत नाल्यार फर्स्ट वीक ऑफ जून पर्यंत यूल हॅव अ फुल फ्लेज ब्लड बँक देन वॉट एवर मनी इज रिक्वायर्ड आय विल स्पीक टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अँड आय एम शुअर हील सँक्शन बिकॉज इज अ इम्पॉर्टंट अजेंडा अँड वील डू इट रेस्ट ऑफ द थिंग्स ते फॅसिलिटीज ना म्हणटा ते म्हणटा की तुम्ही बिल्डिंगो बांदता खरं पण बिल्डींग इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदल्यार नासता एक करून फेसिलिटी त्या तरेन आमी संख्या बी लोकांची वाडत आहा हे हॉस्पिटल बाब रवी नायक आनी म्हाजे वडील मुख्यमंत्री आसतना ते हॉस्पिटलाचें फावंडेशन करून आमी तें पूर्ण केल्लें हे तेजें एक स्वप्न आशिल्लें आनी तेणी ते स्वप्नाच्या आदाराचेर हांवें तें आमी फुडें व्हेल्लें आयज तें हॉस्पिटल फूल फ्लॅज करपाक मॅनपावराची गरज आसा आयज रिक्रुटमेंट करपाची गरज तें चालू केल्लें आसा एक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची टीम आहा आनी ते टीम गॅप एनालिसीस करपाक फुडें सरले ऑलरेडी चडसो रिपोर्ट कंप्लीट जाला देन दे विल सी हाव टू गिव अस फंडींग आनी HLLाक ऑन बोर्ड करून वी कॅन सी दॅट मोस्ट ऑफ दीज फेसिलिटीज हियर आर फंक्शनल मोस्ट ऑफ द फेसिलिटीज आर वेल मॅनेज्ड अँड सो दॅट द पीपल ऑफ गोवा डोंट हॅव टू रन अराउंड फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर सो मे एंड टू जून फर्स्ट वीक इज The blood bank will be there. ब्लड बँक इन Yes. फोंडा येस लोकांक GMCन येवचें पडपाना ना एक जाल्यार सर फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरा बद्दल तुमी उलयता पूण मॅनपावर आमी पळयल्या न्ही वी हॅव सीन की सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान इतली मॅनपावर शॉर्टेज आसा MTSची शॉर्टेज आसा तुमी डॉक्टर्स घेतात ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेता सो इवेंच्युअली ते थोडो एक्सपिरियन्स घेता आनी ते प्रायवेटान वचपाक लागता कितें आसता केन्ना केन्ना टाय अप करचो पडटा आमी प्रायवेट मेडिकल कॉलेज देशाचे प्रधानमंत्रीन प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक एक मेडिकल कॉलेज आसचें म्हणून तेणी ठरयल्लें आसा कित्या खातीर टू इन्क्रीज द नंबर ऑफ डॉक्टर्स अँड वी वील टेक एवरीबडी ऑल द स्टेक होल्डर्स इन टू कन्सिडरेशन आय डोंट वॉन्ट टू पॉलिटिसायज एनी इशू नायदर आय हॅव द स्टॅमिना नायदर आय वॉन्ट टू पॉलिटिसायज एनी इशू everybody's viewpoint has to be taken. There should be a committee that is formed so that everybody knows what is actually happening. Then from there you can get additional resources to see that doctors are made available. मॅनपावर शॉर्टेज आसा काय ना मॅनपॉवर शॉर्टेजेस आसतलेच न्ही जसो इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडटा ते आमकां आनी संख्येन लोकांक घेवंक जाय आयजच्या दिसा म्हाका दिसता की आमी कमीत कमी 3 ते 4 हजार लोकांची कमी आमकां आहा आनी ते मुख्यमंत्री कडेन चर्चेक ऑलरेडी गॅप एनालिसीस एकदां रिपोर्ट जालो बेश्टे हांवें एक नोट धाडले मुख्यमंत्री की फाल्यां हे इतलो शॉर्टेज आपल्याक आहा हेजो असेसमेंट कोणी केला कितले आहा कसलो स्टाफ द गॅप एनालिसिसची टीम अंडर HLL इज डुईंग इट मिनीट दे गिव इट टू अस वी वील टेक इट फॉरवर्ड ताजे आतां हेजे कमींग बॅक टू सेम हे की खूब वर्सां जालीं थंय बरोवना पोस्ट्स बरोवना तुमी
हांगच्यान हाडलें ओल्ड कितें म्हणटा तें हॉस्पिसियोचे न्यू हें केल्लें आसा. तुमचे बेड स्ट्रेंथ 350ची आय थिंक 600 पावयल्ली आसा. 550. 550 पावयल्ले आसा. तुमचो वर्कलोड ट्रिपल वाडलेलो आसा बिकॉज जातलेंच. इन्फ्रास्ट्रक्चर. म्हणून पूण लोक बेजारता कित्याक थंय स्टाफूच नासता खूब फावटी MTS कंपार्टमेंट. थंय प्रोफेशनलिझम आनी हाडपाची गरज आहा. हांव सगळ्या बरें आहा म्हणून सांगूं शकना. आनी सावथ गोवाच्या लोकांक आमी शब्द दिल्ले आसा. मुख्यमंत्रीक बी खबर आहा, आमी दोगांक खबर आहा, आमच्या दोगांची जबाबदारी आहा की आमी हे हॉस्पिटल वी टेक इट टू अ डिफरंट लेवल. We need to have that cardiac facilities have to be there in South Goa District Hospital so that the people from Kankon and all don't have to come to Panjim. People from Kepe, Sangay don't have to come to Panjim. So whatever the main is, neurology, orthopedics and cardiac is required there. Even if we have to outsource that facility by getting a top specialist doctor and have a center of excellence there, that also should be accepted by the government and we should take it. आयज गोंया राज्यान गॅस्ट्रो फेसिलिटीज फुडें व्हरपाक आमी अमित म्हायद्योक ऑन बोर्ड घेतल्या. तें काम बी चालू आहा. एंडोस्कोपीक बेस स्कल बेस सर्जरीज घेवपाक आमी डॉक्टर निशीत शाह हू इज अटॅच टू रिलायन्स एंड सेवरल अदर हॉस्पिटल्स इन बॉम्बे तेका ऑन बोर्ड आमी घेतलेलो आसा. सो वी आर मुवींग इन अ व्हेरी रायट डायरेक्शन. पयलीं तुमकां खबर ना गोवा मेडिकल कॉलेज हांव जेन्ना मंत्री पयलीं जालो फर्स्ट टायम ल्हान भुरग्यांक आई वडील ते हे करताले पेशंटाक हँड मॅन्युअली तांकां दे यूज टू गिव देम ऑक्सिजन. आनी बोटां ते बँडिकूड्स बोटां चावन वयताले, दोळे काडटाले. ही तुमी पेपरान हेडलायन्स तुमी गुगल करून पळयात. 20 वर्सां पयलींची परिस्थिती कशी आशिल्ली आनी आयची परिस्थिती तुमी पळयात. हावजकीपींग एजन्सी पासून क्लिनींग फेसिलिटीज पासून सगळे गोश्टी आमी टीप टॉप आमी केल्ले आसा. जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार करतात ते इन्फ्रास्ट्रक्चर बऱ्यापैकी चलचें, पूण डॉक्टरची बी गरज आसता. म्हणून आयज देशाचे प्रधानमंत्री एक पावल ह्या तरेचो घेतलेलो आसा which is a transformative step to increase the number of doctors across the country, that every district hospital should have a medical college on a PPP mode identified by Niti Aayog attached to it. That should be taken forward. But again, I said you have to take all the stakeholders together and then take it forward. कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर तुमी डॉक्टर्स घेता ताका लागून म्हणटा सोडून वता तांकां परमनंट देव फुडें. हय, पूण केन्ना केन्ना डिले जाता. केन्ना केन्ना एजन्सी जे रिक्रूट करतात तेजे कडल्यान केन्ना केन्ना डिले जावपाची शक्यता आसता. खूब तेंचे कडेन लोड आसल्या कारणान. पण कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसीस घेतल्यार आमचे डॉक्टराक बरे, थोडे डॉक्टराक 15-16 लाख गावता, थोडे डॉक्टराक 8 लाख गावता, थोडे आनी ते बरे डॉक्टर. 15 खूब कमी लोकांक आतां म्हाका मेळ्ळें म्हणून कळ्ळें की GMCन जे सामके सिनियर आसा तांकां 15 लाख कॉन्ट्रॅक्च्युअलचे आमी उलयता. आमी कार्डिओलॉजीन बरें काम करता. आयज तुमी कोणूय कार्डिओलॉजीचो विशय जाल्यार तुमी आयज लोक सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजान येता आनी आमी लोकांचें जिवन इतल्या संख्येन आमी वाडयल्लें आसा. हांव गोंयचे जनतेक बेश्टें रिमायंड करूंक सोदता की आमी स्टेमी प्रोग्राम हांव मंत्री आसतना चालू केला. गेल्या 8 वर्सांनी हांवें ते स्टेमी प्रोग्राम चालू केले. म्हणजे आमी पेशंटाक घरा कडल्यान जेन्ना व्हरता एम्ब्युलन्सान तेजो ECG काडून आमी ते वायफायच्या माध्यमांतल्यान ते ECG आमी ट्रायगॉग म्हणून कंपनी आमी जे टायअप केला तेजे कडेन धाडून तेजें इंटरप्रिटेशन आमी करता. आनी ते मागीर PHC लेवलाचेर आमचो मेडिकल ऑफिसर ताका इंट्युबेट करता आनी ताका एलेक्सिन म्हणून आमी तेजो उपयोग करता. एरिथमिया इरेग्युलर हार्टबीट इज वन ऑफ द सायड इफेक्ट, बट वी हॅव ओवरकम दॅट अँड वी देन शिफ्ट द पेशंट फॉर केअर. सो बेसिकली गोवा इज द ओनली स्टेट that has gone way ahead as far as STEMI care is concerned, and we have saved thousands of lives with this. In few ambulances, I think it is not in all ambulances. No, tashe ambulances. Cardiac. All our ambulances are advanced. We take the patient from his home, and we take him to the PHC, intubate him, stabilize him, and then take him to Goa Medical College. It doesn't have to be a cardiac ambulance as long as it's an advanced ambulance. Both have got equivalent equipment to save the patient's life. We are loaded with injections and whatever is required to save a patient's life. And गोंयचे जनतेक वेगळे तरेन तेंचे जिवनान तेंची रक्षा करपाक सुरक्षा कवच तेंचे भोवती आसपाक जाय हें काम आमी चालूच दवरलेलें आसा. सर कुळेचें एग्जाम्पल पळयत जाल्यार थंय इवन स्ट्रायक जालें की लोक थंय मरता तांचे कडेन सारकी फेसिलिटी ना म्हणून 2 भाव मेल्ले म्हणून आयकलें आनी ती न्यूजूय आशिल्ली. सो कुळ्या 8 वर्सां लागता ना, पण हेल्थ डिपार्टमेंट ते बांदिना न्ही, वेगळी एजन्सी बांदता. आमी ते फॉलो असले तरी बी हेल्थ जर बांदता तर गोश्ट वेगळी, पण आमचीच जबाबदारी ती.
आयज एक लक्षात तुमी घेवंक जाय ती एजन्सी बांदता तेजे कडेन आमी फॉलोअप करीत आहा आनी ते एजन्सीन अश्योर केल्लें आसा बेगिना बेगीन ते दितले इनॉग्रेशन जालें म्हणून जावचें ना स्टाफींग बी आमकां करपाक जाय म्हणून ह्या दिसांनीच मुख्यमंत्री कडेन बसून आमी ते मॅपींग एकदां आयले रिपोर्ट इट टेक्स टायम 2-3 months इट टेक्स फॉर मॅपींग इन 15 days इफ आय से मॅपींग इज गोइंग टू बी रेडी इट कॅनॉट बी रेडी हेन्स वी हॅव टू कंप्लीट ऑल दॅट ब्रेस्ट कॅन्सरा खातीर कुळ्याच्या लोकांक हांव वयता खूब फावट सुरला तेजे फुडें हांव थंय वयता फॉरेस्ट रेस्टॉरंट रावता फॉरेस्टाचे इंटरनली हांव भोंवता कोणाक खबर नासता रातचो केन्ना हांव पावता थंय आयज वेगळ्या तरेन थंय वचून त्या लोकांक गरीब आमचो भाव इंटिरियर मोस्ट पार्ट गोंयचो पूण हेच भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान जे इन्फ्रास्ट्रक्चर हातीन घेतल्या केन्ना केन्ना कांय गोश्टी डिले जावं शकता पूण इलेक्शनाचे पयलीं प्रत्येक गोश्ट फंक्शनल आनी योग्य तरेन फुडें व्हरपाचो आनी गरज पडल्यार म्हाजें मत अशें आहा की आमी बरे बरे नामणेचे इन्स्टिट्युशन्स कडेन टायअप करपाक कांय हरकत ना सो दॅट वी आर एबल टू प्रोवायड द बेस्ट ऑफ हेल्थ कॅर टू द पीपल विदाउट अ रुपी एक्स्ट्रा कॉस्ट विदाउट पेईंग एक्स्ट्रा वॉट इज अंडर DDSS-5 काल डॉक्टर दीक्षित एरियंट हॉस्पिटलाचो आयिल्लो ते पयलीं KLE नाशिल्ले गोवा मेडिकल कॉलेजासान एक डॉक्टर अगरवाल म्हणून येताले पयलीं आयज तेंचे ते येना आयज ते ल्हान भुरग्यां खातीर वीच आर न्यू बॉर्न चायल्ड कंजेनिटल हार्ट डिजीज तांकां जाता आय हॅव आस्क्ड देम टू टॉक टू हिम एंड टाय अप विथ हिम इफ देर एनीबडी ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम ऑन बोर्ड इट्स ओके बट ते आयिल्ले OPD आमी घेता म्हणून कॉम्प्लेक्स केसीस आमी थंय व्हरता ते आर ऑलरेडी रेकग्नायज बाय DDSS-5 जे आमी ऑपरेशन गोंयांत करूं शकता ते गोंयांत करतले एंड दॅट हॅज टू बी एनकरेज्ड इट कॅनॉट बी अ क्लोज डोर सिस्टम फॉर द कार्डिओथोरेसिक्स डिपार्टमेंट आय एम नाव ऑन द वर्ज ऑफ ओपनिंग अप कार्डिओथोरेसिक डिपार्टमेंट एंड गेटिंग सम मोर सिनियर कन्सल्टंट्स जे कार्डिओथोरेसिक डिपार्टमेंटाचे जे ज्या तरेचे एक परफॉर्मन्स आसपाक जाय आय एम नॉट हॅपी विथ दॅट परफॉर्मन्स एंड दॅट इज माय पर्सनल व्यू आय मे बी रायट आय मे बी रॉंग बट देन यू हॅव टू टेक एवरीबडी ऑन बोर्ड discuss these things and take it forward. So another thing is about cancer hospital. आता you are in a process to have a cancer hospital right now. काल पहिले तुम्ही review meetings घेतली. So finally when are we going to have we'll complete the infrastructure before. आता आमचे डॉक्टर अनुपमा बोरकर काल आयिल्ले आनी तांचे कडेन मिटींग जाल्ली. We have already told राजनंद देसाई डॉक्टर आमचे फैजल रावजो आनी अनुपमा बोरकर आनी 1-2 डॉक्टर्स टू गो टू आनी एक लक्षात घे रुपेश ते वयतले थंय डॉक्टर बनावली म्हणून टाटा मेमोरियलाचे आसा तेंचे कडेन डिस्कस करपाक ते ज्या पर्चेस ऑर्डराचेर मशीन घेता त्याच हांव प्रणव भटाक बी सांगतलो आनी तृप्ती मनेरकाराक बी सांगतलो मुद्दम तुमी बी चला म्हणजे त्या पर्चेस ऑर्डराचेर जे टाटा मेमोरियलाक रेट गावता त्या रेटीर गोंया गव्हर्मेंटान इक्विपमेंट घेवपाची गरज आहा आयज ह्या हॉस्पिटलान लिनियर एक्सिलेटर पासून सगळे गोश्टी आसतले इट हॅज टू बी बट अ सेमी ऑटोनॉमस बॉडी आनी डॉक्टर्स घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतले आमी ऑलरेडी नर्सिंग स्टाफ दर वर्सा धाडटा टू ट्रेन देम फॉर कॅन्सर रेडी टाटा मेमोरियल ओनली इज ट्रेनिंग तुका खरें दिसचें ना आय हॅव सेंट 1 batch सेकंड बॅच नाव वी आर सेंडिंग एवरी इयर दे हॅव टू ऑल्सो शो विलिंगनेस नो टू गो अँड लर्न यू कॅनॉट रिक्रूट अ न्यू पर्सन अँड देन ट्रेन हिम यू हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग फुडल्या 9 महिन्यान वी शूड बी रेडी with exactly what we are going to do. We have got provision there for 2 linear accelerators. Israeli technology has not come. Proton therapy used to cost 1,500 crores. Today there are Israeli companies that are giving it for about 450 or 350 crores and government of India is encouraging companies to buy it. That has to be examined. And we want for all purchases of for cancer related, people like Dr. Banawali or people of representatives of Tata Memorial to be on that committee. There should be a notified committee under the minister, where there will be chief secretary, secretary health, finance and our team from Tata, so it's professionally run and there's no monopoly of any individual. I also have to go by what suggestions are made by Tata Memorial, so that tomorrow it cannot be a committee that can be manipulated. It has to be in the interest of the people of Goa and that is what we want to do. So can the exact what is चालू झाले नाही ऑलरेडी नावां बी घेवपाक डॉक्टर वयता फाल्यां परवा. When can we have that cancer hospital in place? Cancer hospital, full infrastructure and everything. We have to start ordering the machinery, talk to Tatas how to procure. Before the end of 9 months, the full infrastructure will be ready and we would have already ordered the equipment and everything that is required. सर एक बिफोर मातसो फाटल्यान वता सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान आमी जेन्ना रिकॉर्ड्स पळयले सो ऑन एन एवरेज 10 रेफरन्स हांगा जाता. रेफरन्स जाता रिगार्डींग ऑर्थोपेडिक्स, रिगार्डींग न्युरोलॉजी, कांय स्पेशालिटी जे थंय ना पूण तशें ना OPD व्हडले संख्येन लोक पळयता. तशें ना की जे एसेंब्लीन केन्ना केन्ना चर्चा जाता ते केन्ना केन्ना एम्प्लिफाय जाता आसूं एम्प्लिफाय जावं हे खरें आसूं शकता
पूण इतले संख्येन जेन्ना उतरांच्या आदाराचेर ते दिता कांय कारणां खातीर म्हणून हांवें सांगलें 3 स्पेशलिटीज जर आमी चालू केले एटलीस्ट थ्रॉम्बोलायझींग ऑफ द पेशंट वीच वी आर ऑलरेडी डुईंग देर बट ऑर्थोपेडिक न्युरोलॉजी एंड कार्डियॅक इज अ नीड आर इन सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. प्रायमरी हेल्थ सेंटरांनी ECGs ना खुबशे म्हणून हे जाता then they have to be म्हाका दिसना ECG इज एवरीवेअर. Most of our PHCs and CHCs thrombolize the patients. You cannot thrombolize without reading the ECG. And Goa is the only state in the country, maybe globally, where a medical officer is thrombolizing a patient. Other places it has to be MD in medicine. So we have to all know what we are doing. Whatever we are doing it for the interest of the people, to protect the people, to save their lives. Ayurveda is also made a part of your entire system now. Yeah, आता Ayurveda आयुष मिनिस्ट्री जे डिपार्टमेंट आसा, will it come under you or it will be No, a that is the different? prerogative of the Chief Minister. But Ayush is a growing field and it has come to the forefront today globally because of our Honorable Prime Minister Modi ji. And it is his vision that old science which was there has to be integrated with allopathy. So there is a methodology that and notifications that have been issued, and I think it's a good thing. It basically stresses on preventive medicine and care. So whatever has been prescribed, we will follow it in the state of Goa. आता आयुष मिनिस्ट्री जे कितें सजेस्ट करता कॅम्प्स काल आमी सगळे मुख्यमंत्रीचो बर्थडे आशिल्लो त्यांनी त्याच दिसा त्यांनी इनिशिएट केले. इट इज नॉट ओनली फॉर हिज बर्थडे इनिशिएटेड, ही स्टार्टेड इट ऑन हिज बर्थडे बट इट इज गोइंग टू कंटिन्यू अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा. Okay, sir, about the forest, now coming back, certain things we spoke during the last time. Now, Right. about conservation हाचे उलयता हांव एक रुपेश हांव एक सांगूंक सोदतां की तुमी विमानान भोंवतात आनी कांय लोक जे आहा खुबशे बरे पदार आशिल्ले आयज ते बी विमानान भोंवता. म्हाका एक सांग, हांव मंत्री जावपाचे पयलीं ते आयज दाबोलीचे पळोवंक गेल्यार ते चौगले रेसिडेन्साचे माथ्यार थंय पळयल्यार इतली व्हडली बिल्डींग हांव मंत्री जावपाचे पयलीं आयल्या आनी तेन्ना कित्याक ह्या लोकांनी आवाज उठोवंक ना. आयज एक प्रश्न हांव विचारता, हें कितें जाल्लें तेन्ना? आयज जेन्ना रिजनल प्लॅन 2021 इतली तुटी आशिल्ली कित्याक तेन्ना तेणी आवाज काडूंक ना? आयज एक मेंबर एक इन्स्टिट्यूशन आनी काय एक मेंबर एका इन्स्टिट्यूशनाचो तेणी एक निलाया म्हणून आहा तेका तेणी सेटलमेंट केलें, प्रायवेट फॉरेस्ट रंगयला, तेजे वयर रंग घातले. ह्यो सगळे गोश्टीचेर हांवें डिपार्टमेंटाक सांगलां दॅट यू फायल FIR ऑन इवन ऑन दॅट कमिटी इफ इट इज रिक्वायर्ड. वाय शूड आय कीप क्वायट? एवरी टायम एवरीबडी सेज दॅट दीस इज रॉंग, दीस इज रायट, हे सगळे आहा. पूण हे सगळे तुमी पळोवंक ना. हे सगळे जे वयर चल्लां इतले व्हडल्या प्रमाणान हे कोणाच्या माथ्यार एक दीस पडूं शकता. ती पुरी एरिया ओपन स्पेस जे थंय आहा ते फ्रीज करपाक लायल्या. दाबोलीमचे उलयता तुमी? ना, दाबोलीचे थंय आमदाराक बी विचारचें पडटलें, मंत्रीक विचारचें पडटलें. पूण तो स्लोप एरिया जो आहा 150 meters from the edge of the slope, there will be no construction allowed. And already we have taken provision. And I'll tell you what is what we are saying. Today I was just talking to the officer. You have heard my conversation. The conversation is like this: is that people didn't expect Vishwajit Rane to study at depth. I have done this study over the period of 2 years. I have already got I mandated it from Government of India. I have sent a note along with the survey numbers also to Government of India. As a minister, it's my duty to see that forest conservation and activities of conservation, which Honorable Prime Minister Modi ji always says that conservation is very important to take it forward. आमकां कोणी खंय लेटर बरें म्हूण कांय हांवें सगळें धाडून दिल्लें आसा. ओवरऑल गोंय राज्यान वेगळे तरेन दृश्टिकोनान पळोवपाची गरज आसा. डेव्हलपमेंट नीड बेस जावंक जाय, जावपाक जाय. हॉटेलां येवपाक जाय. आयज लोकांक घरा रावपाक अफोर्डेबल हावजिंगाचे प्रकल्प येवपाक जाय. जे कायद्या अनुसार रूल रेग्युलेशन तुमी पास केले ते येवपाक जाय. आयज असेंब्ली इज अ प्लेस टू लेजिस्लेट एंड लेजिस्लेटच्या माध्यमांतल्यान जे कितें आमी उलयता, जे कितें करता, कायदो बसता जाल्यार कांय हरकत ना डेव्हलपमेंट करून घेवपाक. पूण जे तुटी आहा हे जे तुटी जे मिसरिप्रेझेंटेशन करून जे जाले म्हणून कांय गोश्टी करचे पडले. हांव आतां एक वाचता, प्रोटेक्शन ऑफ इकॉलॉजिकल वल्नरेबल एरियाज अलॉंग मेजर रिवर बँक्स इन गोवा. The riverine systems in Goa play an important role in ensuring ecological and economic security of the state. Areas along the river banks are characterized by steep slopes, fragile soil structure, dense natural vegetation including mangroves and other ecological areas. Culturally important areas like temples and churches need to be protected. Therefore, protection of such areas from unsustainable development is extremely essential. For maintaining slope stability, preventing soil erosion,
preserving the existing green cover for protecting cultural important landscapes situated there, considering the fragile nature of terrain and construction activity, excavation of the slope or alteration of natural landscape in these areas may disturb the ecological balance and potentially lead to soil erosion. म्हणून हांवें एज फॉरेस्ट मिनिस्टर हे इनिशिएट केल्लें आसा एंड आय एम हॅपी टू टेल द पीपल ऑफ गोवा फुडल्या विकान तुमकां सगळे सर्वे नंबर भायर हांव पेपरान छापतलो. मेन म्हणजे कित्याक विश्वजीत राणे These are no development zones, you mean to say. You are freezing the development. आतां तुका डेन्स फॉरेस्ट दिसता नाल्यार तूं आयज मांडोवीच्या दिगेक पळय 1992 कितें जाल्लें तें सामको शेव करून येयला. तशें शेविंग जावन उपयोग ना. टाटा हावसिंग प्रोजेक्ट, टाटा हावसिंग आसूं का हायकोर्टाचे कडेन आसूं तें हांव कांयच म्हाज्या लेवलाचेर हांव जो पर्यंत मंत्री हांव तें दिवपाचो ना आनी तें करूं बी कोण शकचे ना. कित्याक जेन्ना फॉरेस्टान ऑलरेडी लेटर आमकां धाडल्या आनी दोनी डिपार्टमेंट इंटिग्रेटेड आहा. हांवें म्हाज्या माध्यमांतल्यान युनियन मिनिस्ट्री कडेन तें लेटर धाडलेलें आसा, DG फॉरेस्ट कडेन धाडलेलें आसा की ह्यो प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून तुमी डिक्लेअर करचे. आनी हांवें ऑलरेडी हांगा बॅन केल्लें आसा. टावन प्लॅनिंगाच्या बोर्डान ऑलरेडी डिसिजन घेतल्या आनी तुमकां फुडल्या आठवड्यान सगळे सर्वे नंबर दिता. टोटल आयज रिवर बँकान जें वाचलां 5 कोटी स्क्वेअर मिटर आमी फ्रीज केल्ले आसा. along the river bank. सगळे रिवर्स मांडवी, जुवारी, शापोरा, सगळे रिवर्स आमी ते पळोवन स्लोप्स म्हणून सांगला तुमकां पयलीं डेन्स फॉरेस्ट स्लोप्स वीच आर नॉट हॅबिटेटेड. सो प्लीज इट शूड बी नॉट कन्फ्युजन आसून उपयोग ना. जे काही कोण रावना त्यो स्लोप्स आमी केल्या. आयज इवन मांडवीचे देगेक पळोवंक गेल्यार आनी खंय पळोवंक गेल्यार सगळे गोश्टीचे 5 कोटीचे सर्वे नंबर वायज येतले. हांव जेन्ना 13,000 सर्वे नंबर फ्रीज करूं शकता एंड गव्हर्मेंट इंडियाचो मॅन्डेट घेवं शकता, हेका बी हांवें मॅन्डेट घेतलेलें आसा. हे फुडल्या विकान आमचे डिपार्टमेंट आयडेंटिफाय करतले. सब रेजिस्ट्राराक बी सगळ्यांक आमी इंटिमेट फाटल्या फावट केल्लें आसा. फाल्यां म्हाज्या नंतर फाल्यां कोण मंत्री जालो ते तो काडूं शकचो ना कित्याक ते ऑलरेडी पब्लीक जाल्ले आसतले. ह्यो जे नॉन डेवलपमेंट स्लोप केले ते आयुश्यान कोण तो बदलूं शकना कित्याक 2 डिपार्टमेंट इंटिग्रेटेड आहा, फॉरेस्ट, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एंड टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. आनी त्या उद्देशान आमी हे गोश्टी आमी करता. लोकांचें जीवन सुरक्षीत उरचें. आमचे एनवायरमेंटाचेर कोण उलयता आयज कांय लोक अचानक 2 वर्सां 6 म्हयने 9 म्हयने इलेक्शनाक आसतना कांय लोक म्हणटा पूण हे कोणी केलें हे प्रायवेट फॉरेस्टाचेर सेटलमेंट थोपपाक थंय बी खंय तरी इन्व्हेस्टिगेशन एंड FIR या कोणी केलें तें सांगा. हांगा मागीर कॉमेंट्स येता की म्हणटा की रुपेश सावंत रुपेशाक हांव जेन्ना FIR फायल जातली म्हाजे कडेन डॉकेट रेडी आहा. जेन्ना FIR फायल जातली हांव तें तुजे कडेन हांव तें वॉट्सॅपाचेर धाडून दिता. आनी मेन म्हणजे कितें आहा हे लोक म्हणटा न्ही आमी गोंया वाचयता म्हणजे अशें वाचप सेटलमेंट जे आहा ते प्रायवेट फॉरेस्टाचेर घालपाक म्हाका दिसता की लोकांनी चिंतपाक जाय की इंटरीम रिपोर्टच्या ऐवजी आमी फायनल रिपोर्ट केल्ले आसा 30 मे पर्यंत आनी कमल दत्ताक PCCFाक डायरेक्शन दिल्लें आसा की तो जबाबदार आसतलो की प्रायवेट फॉरेस्टाचे पूर्णपणे जो कितें NGTक फायल करूंक जाय ह्या दिसा पयलीं फायल करपाची गरज आहा. 30 मे इज इज डेडलायन. कदाचित 15 दीस फुडें वचूं शकता पूण तेजे फुडें ना. पयलीं इंटरीम रिपोर्टान मॅन्युप्युलेशनाचो स्कोप आशिल्लो, आतां स्कोप बी कांय ना. आतां एकदां रिपोर्ट जालो तो जालो. म्हाका खबर बी ना तेंचे प्रतिक्रिया प्रमाणे प्रोसेस प्रमाणे ते करता. हे करपाक जाय. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो. सगळे जाण म्हणटा की म्हणजे थोडे एक सेक्शन म्हणटा की TCP मिनिस्टर एक्चुअली हेजे पार्ट नाशिल्लो बट तुमी आतां विशय आयलो म्हणून सांगता की TCP मिनिस्टर आतां हें सगळें करता कारण ऑलरेडी कोर्टान स्टे दिल्ल्यो आसा. इंटरवीन करता. विश्वीत राणे मातसो जर चिंता आशिल्ली हांव सुप्रीम कोर्टान वचपाचो नाशिल्लो. आयज मॅटर इज रेस्टेड इन सुप्रीम कोर्ट. वॉट एवर डिसिजन इज गिवन आय बिलीव इन द टेम्पल ऑफ जस्टीस. Whatever is given, decision is given by Supreme Court will be binding on all of us. There is no issue about that. But what happens is that you have to look at it. But for doing all this, it has taken me 2.5 years to get the reports and all ready. Now as the reports are coming, I am notifying them.
आता फॉर एक्झाम्पल आताचेच जर तुम्ही समज FARची विषय आसा जाल्यार कोर्टान- FAR कोर्टान कोणी- आसा, कोर्टान एक जजमेंट दिल्लो No, आसा no problem. 15 जून परत केस आसा. नो प्रॉब्लेम. आमी जे कितें ते जर करता तुम्ही केस हरले जाल्यार बिल्डर सगळे जाण हातून वचतले, त्रासान हांव आसतले. एकूच सांगता, आमी जें कितें केल्लें आसा कायदे अनुसार केल्लें आसा, रूल रेगुलेशन प्रमाणे केल्लें आसा. आमी जें कितें केलां तें खंयचेच तुटी ना, खंयच रूल रेगुलेशन आमी करूं ना. आमकां ज्युडिशरीन पूर्णपणे विश्वास आसा आनी लोकांक जर थोडो गांवांत बी जर थोडो FAR एक 80 ते 100 गेलो, एक 20% जर बेनिफीट जाता, शहरी एरियान जर तेका 100 ते 150 जाता काय हरकत ना. हायटूय हायट वाडोवपाक जाय न्ही, हायट वाडोवपाक जाय. गोंया राज्यान लँडमास कमी आहा, डेव्हलपेबल लँडमास कमी आहा, चडशे वायल्ड लायफ सेंच्युरी ना. हे आतां स्टेप्स आमी घेतल्या उपरांत गोंयचो फॉरेस्ट कवर 68 काय 69च्यान 72 काय 73 पर्यंत पावतले. म्हाका कितें हांगा थारोवंक जाय आमी. आनी हे सगळें केल्यार आयज लोक म्हाका फोन करून विचारतात बाबा कितें तें एक्चुली. हांवें सांगलें तें योग्य टायमान हांव अनावन्स करतलो. एकदां ते सर्वे नंबर आयडेंटिफाय करून ते रिलीज केले ते ऑटोमॅटिकली ते सगळे जाग्यार येतले. म्हणजे डेव्हलपेबल एरिया. पयर एक तुमकां एक उदाहरण सांगता. एक ओझरी गांव आहा, हांव पेडणेच्या लोकांक सांगूं सोदतां. गांवची जमीन, गांवचो लोक रावता थंय, एकटो कोण तरी भायलो आयला आनी सांगता की 11 लाख स्क्वेअर मिटर आपण घेतली म्हणून. ते आमी तसले आमी दिवपाचे ना. गांवच्या लोकांक कितें जाय तेंच जातलें. प्रवीण आर्लेकरान म्हाका सांगलां थंय बी लक्ष दवर म्हणून. दवरला. डेव्हलपमेंट दिवचो ना. गांवचो लोकांचो सहभाग आसल्यारूच आमी पळया. ह्यूज पॅकेट्स ऑफ लोक कांयच जायना. इन्क्लुडींग मॅनी प्लेसीस. तुमचेरूय म्हाका स्वता आरोप जाता म्हाजे की तुमी हांवें खुबशे जागो खूब हजारांनी लोक येतले हांवें एक सांगूंक सोदता तुका. क्वॉलिटी ऑफ लायफस्टायल इज टू चेंज. आयज रुपेश सावंत ऑल्सो इफ यू वॉन्ट्स टू स्टे, तुजें ऑफिस जें आहा, हांव ल्हानपणाच्यान हांगा येतालो. एक डॉक्टर बार्बोजा म्हणून आशिल्ली टिचर म्हाजी, ती ह्याच कॉलिनान रावताली. आनी अलित्या बार्बोजा डॉक्टर जे आहा ती म्हाजी डॉक्टर, दोळ्याची डॉक्टर, पूण ती ह्याच कॉलीन रावतली. पण म्हाका एक सांग, तुका दिसना की बाबा तुजी बिल्डींग हे बऱ्या भशेन परिसर आसचो, बऱ्या भशेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसचो, बऱ्या पैकी थंय सगळ्या गोश्टी आसपाक जाय. रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळे कडेन आमी पळयता लोक प्लॉटिंग करतात आनी प्लॉटिंग करता आनी रस्ते बिस्ते धड आसना. पूण जे खंय बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर येता म्हाका दिसता ते एनकरेज करपाची गरज आहा. जे कायद्या अनुसार आहा ते एनकरेज करपाची गरज आहा. गोंयान कितलेय लोक आयज प्रकल्प हाडपाचो प्रयत्न करता, पण हांवें आतांच सांगलें आमचे कडेन डेव्हलपेबल लँड कमी आहा. आमचे कडेन डेव्हलपेबल लँड नीड बेस्ड आमी अप्रुवल दितले, जे गरजेचे आहा. आयज तुमी पळयल्यार 5 कोटी 1 कोटी नॉन डेव्हलपमेंट एरिया आनी त्याच बरोबर तुमी पळयल्यार फक्त 7 काय 8 लाख स्क्वेअर मिटर नोटिफाय जाल्ले आसा इन फायनल अप्रुवल. म्हणजे 7 लाख खंय रिजनल प्लॅनान 9.5 कोटी रॅशनलायजेशनचे अंडर रिझोन केल्ले आनी जे नवें केल्ले कन्वर्जन आनी ते फाटीं घातलेले. पूण ते तेन्नाचे रिप्रेझेंटेशन कोण इंडिविज्युअल जबाबदार नासता, ते कोणी दिला डिटेल तो जबाबदार आसता. हांवें विधानसभेन बी कोणाचेंच नांव घेवंक ना. कोण एक इंडिविज्युअल नासता थंय, ग्रूप ऑफ इंडिविज्युअल ना. तशें ना, तेजें कांयच ना. तेजे लोक कितेंय म्हटलें म्हणून आनी म्हाका सांगलें म्हणून न्हू. तो सिनियर मनीस आहा. तुमी म्हणटा तेन्नाचो TCP मिनिस्टर कोण तो तेन्नाचो TCP मिनिस्टर? दिगंबर कामत आहा. ताका हांव खूब मानतां. तो म्हाजो मुख्यमंत्री आशिल्लो. तेजे अंडर हांव काम केलां. तो जबाबदारीचो मनीस. त्यांनी जे एडगर रिबेरो पासून आयज म्हाजे कंडोलन्सीस हांवें आयजूच कालूच दिल्ले आसा. वी लॉस्ट वन ऑफ द फायनस्ट पर्सन्स इन एडगर रिबेरो. त्यांनी त्या तरेचे लोक आपल्या बरोबर घेतलेले. आनी दिगंबर इज अ व्हेरी मेटिक्युलस मॅन. And Digambar Kamath is a very studious man in these type of things. He is much more knowledgeable than me. So what went wrong in this RP? Nothing. Sometimes things go wrong. RP is not a simple exercise. It's a big thing. You cannot blame a single individual. The people what somebody when somebody does something in the middle, how can you blame one individual? He was just a minister. I now have to keep a tab on everything. It's not easy. Ultimately, flag comes on me. It's okay. You are giving clean sheet to Digambar Kamath in RP. Why should I blame a single individual or Digambar Kamath? I am not here to blame him. I am here to see that whatever mistakes are there to rectify it. Government and governance is an ongoing process. I am not going to blame anybody and I am not going to say anything about anybody. हांगा डेमोग्राफीक चेंजीस इनफॅक्ट जे सगळे जाण भिता कितें वीच द ट्रूथ इज की 2000 जर गांववाले आसा जाल्यार एक प्रोजेक्ट येता तितून 4000 दिल्लीवाले येता. सो ते म्हणटा की फाल्यां पंच सरपंच सगळे पहिले गोष्ट म्हणजे फॅक्च्युअल चॅक आसूंक जाय. म्हजें उत्तर तुका तितकेंच. मिसरिप्रेझेंटेशन करून भायले लोक येवन आमी कितें करपाक जाय म्हणून सांगपाची गरज ना. पूण फॅक्च्युअल चॅक आसपाची गरज आहा. फॅक्च्युअल चॅक कितें आहा, लोक कोण ते इम्पॉर्टंट. फॅक्च्युअल चॅक
फॅक्च्युअल चेक ओके एक आमी परत परत होच प्रश्न विचारता तुमकां की गोंयकारांक सद्या फ्लॅट एफोर्डेबल जायना सो इट्स अ कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ TCP इट इज आतां कलेक्टीव परत सांगता रिस्पॉन्सिबिलिटी तुका. पंचायत परत सांगता तुका सगळेंच आयज तुजें थंय पळय तें हांगाच न्ही खंय तरी तें हांगाच एक व्हडली बिल्डींग थोडे आयल्या जशें डेवलपमेंटेबल लँड कमी आसल्या कारणान आमी जेन्ना तांकां हायर FSI आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी दिता आनी फ्लॅट्स थंय तयार जाता ऑटोमॅटिकली वेन पीपल आर एबल टू डेवलप with more area, automatically it gets leveled as far as the rates are concerned. And that should be a welcome move. The market conditions have to be such that it stabilizes the rates in the state. And it will stabilize. Be 1.5 rest assured. कोटीचो डबल बेडरूम फ्लॅट कोणाक परवडटा आता गोंयकारांक तुका जर सी व्यू जाय जाल्यार तूं नोशनल व्हॅल्यू लागता न्ही तुका जर सी व्यू लाय तूं भितर घेतल्यार तुका कमी पडटलें तेजे 50% तुका फ्लॅट गावता 75 लॅक्सान तुका हांव हाडून दिता फ्लॅट तुका जाय जाल्यार सांग हांव सांगता कोणाक रुपेशा कडेन धाडून दी म्हणून आमच्या गांवांत घर आसते बरें आसा सो लो कॉस्ट तूं गांवान रावता हांव बी गांवान रावपी आठवड्यातून 3 दीस हांव सांखळी आसता हांव बी गांवान सुशेगाद फार्मान भोंवन थंय आमचे गायो बियो आहा तेंचे बरोबर सगळे कडेन हें करून एक लक्षान घे की म्हाजे वडील बी थंयच्यानूच वयर सरले 70तल्यान वयर सरलो पण कितें आहा एक लक्षान घे यू विल एप्रिशिएट द फॅक्ट वाघेरीन 50% जमीन हे बिलोंग्स टू माय फादर अँड येट आय हॅव गॉन अहेड टू नोटिफाय इट अंडर इको सेन्सिटिव्ह अँड इंटिमेडिएट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इट इज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय द चीफ मिनिस्टर अप्रूव्ड बाय मी इट इज गॉन फॉर नोटिफिकेशन बट अंडरस्टँड वन थिंग भायलो लोक कोण हाडलो थंय आनी जेन्ना आमकां कळ्ळें खंय रोड्स बीड्स जाता तेन्नाच्यान म्हाका 3.5 वर्सां लागली ते नोटिफाय करपाक आतां एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय हांवें अचानक पळयलो काल कोणाचे रिलान पळयलो की कोण तरी जे मनशांनी भायलो मनीस हाडून सिडलीन मारपाचो प्रयत्न केलो तो थंय बसला म्हणून हे लोक गोवा कशे वाचूं शकता हे लोक कितें वाचयतले कांय वाचूं शकना आनी आमी कायदेशीर करतले सरकार ट्रान्सपरंटली करतले टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाची प्रत्येक फायल ट्रान्सपरंट आहा कोणाक पळोवंक जाय पळयात पण आमकां रॅशनली आमकां काम करपाक जाय फाल्यां हांवें सांगलें रुपेशाचेर कोंत्रपणां रुपेशाचेर कांयच करपाचें ना म्हणून तशें जायना तें जे रेगुलेशनान आसा जे रेगुलेशन इट इज एक्सेप्टेबल इन द रेगुलेशन इट इज एज पर द लेजिस्लेशन दॅट इज बीन पास्ड इन द असेंब्ली इट इज फायन लोक म्हणटा की लेजिस्लेशनूच रॉंग पास करतात म्हाका तुम्ही कायद्याक एक लक्ष आतांच सांगलें की टेम्पल ऑफ जस्टिसान हांव मानता कोणाक दिसता की चुकीचें आहा तें कोर्टान वयचें आनी कोर्टान आमची विश्वास आहा कोर्टान कांय गोश्टी आमचे रद्द केले तरी बी म्हाका विश्वास आहा आनी आमकां प्रोविजन दिल्लें आसा जर हायकोर्टान कितें वयर सकयल जालें आमी सुप्रीम कोर्ट पर्यंत जावं शकता लास्टाक दीस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दीस फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एंड वी रिस्पेक्ट इट समहाव TCPचे आनी तुमचे डिस्कशना शिवाय इंटरव्यूज कंप्लीट जायना कितें करी आतां रुपेशाक विचारचें पडटा तें विचारता तो बॉन्डला सद्या म्हाका दिसता इज युअर concentrating we have already put a detailed proposal to government of India see if you go with some family member there you should feel like going there म्हाका दिसता GFDCन बरें काम भितर केल्लें आसा आमचें प्रपोजल आहा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान वेगळ्या तरेन काम करपाची गरज आहा आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स फिल्डान वचपाची गरज आहा आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज बीन मॅन्डेटेड आय हॅव टॉक टू द PCCL that he should ensure that this aspect is looked into. We want that Bondla should be a memorable moment for the children and the people who go there. It should not be like this what it is today. I am not very happy with what is there today. I require minimum 150 crores. That's why I have told Government of India that you tell us how we can work jointly with you and you partner with the state government and help us make this into a rejuvenated in kind of a biodiversity park along with a zoo and other things where people can come, visit it and have happy moments and memories. I am the MLA of that area, but I am not happy about it and I am very vocal about it. At one time to transform it, म्हाका 2 वाघ धाडटा म्हणून सांगलें हांव पॅशनेट लवर ऑफ टायगर्स हांव बांदवगडान कितलें वतान 48 डिग्रीजान घाम सुटून कात बीत भायर येताली ह्या तरेचे फोटोग्राफी तुवें पळयला म्हाजे फोटोग्राफ्स आयज हे सगळे गोश्टी हांव जेन्ना करता जे कोण वचना थंय ते आयज स्टेटमेंट करता आयज थंय गेल्यार तुका कळटलें की फॉरेस्ट मॅनेजमेंट कितें आहा तें आयज आमच्या ऑफिसराक बी आमी खुबशे कडेन आमी धाडलेले आसा आयज सौरभ कुमार आमचे कडेन जेन्ना आशिल्लो ताका आमी आयज बांदवगड आसूं काय रणथंबोर आसूं आयज रेस्क्यू खातीर मुख्यमंत्रीन बजेटान अनावन्स केल्लें आसा की आयज वायल्ड एनिमल्सा खातीर रेस्क्यू मॅनेजमेंटा खातीर आमी MOU सायन केल्ले आसा आनी आमी पळयता की आमी कबिनी बी वयता ब्लॅक पॅन्थर पळोवंक आमच्या गोंयानूच कितले ब्लॅक पॅन्थर आहा आयज ते तांकां खाद्य ते तरेचे गावंक जाय म्हणून हे फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन हेजी मिटींग हांव फुडल्या विकान घेता PCCबाक घेवन हांव आमचे भुपेंद्र यादवजी तांकां मेळटलो आनी तेंच्या माध्यमांतल्यान तेंचे गायडन्स घेवन
थंयचे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्टाचे गायडन्स घेवन तांकां सांगता हे नोडल ऑफिसर डेप्यूट करा की गोंयाचें कशें कितें आमकां फुडें व्हरपाक जाय आमी तेंचे सगळे खर्च भोगता पूण तुमी गायड करा आमकां गायडन्साची खूब गरज आसा एंड वी वील गो विथ दॅट ऑल्सो इन पायपलायन अरावंड ओल्ड हेरिटेज एरियाज एडिंग कन्झर्वेशन एरियाज ऑल्सो इज इन द पायपलायन दॅट वी कॅन टॉक सम अदर टायम. थँक्यू व्हेरी मच सर. Thank you. वेळ दिलो म्हणून. आशिल्ले विश्वजीत राणे फॉरेस्ट मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर आनी अबाउट हेल्थ ही सेज दॅट नाव मच मोर थिंग्स आर टू कम अप इन गोवा. PHCनी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयतले. कुळेचे तुमी 2 डेडलायन जाले एक ना ना हांव MD कडेन फाल्यां सोमारा बसपाचो आहा. आयज संडे न्ही फाल्यां बसता हय आनी त्याच बरोबर सेंट फ्रांसीस झेवियरचे चर्च इज अ हिस्टॉरिकल चर्च तेजे भोवती सगळे कडेन जे कितें फ्रीज करपाक जाय ते ऑलरेडी लोकल MLA कडेन डिस्कस केला ते आमी फ्रीज करतले. नो डेव्हलपमेंट अराउंड. नो चान्स नो क्वेश्चन ऑफ एनी डेव्हलपमेंट. थँक्यू सर. Thank you. तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज अप. कीप वॉचिंग. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके लेट्स गो फॉर इट. डन डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें. ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.